pemirsa, tim VOA Washington DC kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Dunia Kita. Saya Retno Lestari. Dan saya Marsha Suryawinata. Kali ini kami sedang berada di kawasan yang ramai sekali ya. Apalagi kalau malam minggu orang-orang hangout di sini. Inilah Adams Morgan. Di sini ada restoran, ada pub, klub, lounge, cafe, banyak. Dan ini merupakan contoh wilayah di mana terdapat banyak bisnis independen atau bisnis-bisnis kecil hidup. Ya, benar sekali. Setelah tahun 2009 resesi berakhir di Amerika, mulai pulih dan orang-orang mulai bangkit lagi melakukan bisnis-bisnis kecil. Contohnya bisnis pembuatan sabun yang lucu, Nino. Lucunya kenapa, Marsha? Iya, mereka bikin sabun buat anak-anak salah satunya, dan di dalam sabun itu ada hadiahnya supaya anak-anak rajin mandi. Kalau sabunnya habis kan ketemu tuh di tengah-tengah hadiahnya apa? Hadiahnya, saya juga pengen apa kalau hadiahnya ada cincin. Oh iya, siapa tahu cincin berlian ya. Berlian dijual kalau itu. Nah, pemirsa, sambil pemirsa lihat liputannya, kami berdua pengen masuk ke sebuah cafe lounge di samping kami namanya Tris. Nah, di sini ini salah satu contoh bisnis independen yang sangat sukses di kawasan Adams Morgan, dan katanya minumannya kopi dan tehnya enak. Kalau gitu, pemirsa lihat yang satu ini, kami masuk ke dalam. Di Dancing Bear Toys and Gifts, kita bisa temukan berbagai produk yang tidak dijual di toko-toko besar, seperti sabun khusus anak Soap Prizes. Each soap comes with a little prize, and the kids want to get the prize out of their soaps, so they'll wash and they'll wash and they'll wash. Sabun-sabun ini produksi rumahan. We'll always tell them they're started by this wonderful girl named Julia. Julia, yang baru berusia 7 tahun, selalu ingin berbisnis sendiri. I would just want to see how it was like, and I also wanted to get ready for when I really have a real company, like when I'm a grown-up. Julia membuat sabun-sabunnya bersama sang ibu. I do like when we get to take the soaps out in the molds and see how they look, if they look good, if they don't look good. And the bestest part about it is if you kind of waste the soap or the soap doesn't look the best, you can melt it down and make it again. Beth dan Julia memulai bisnis Soap Prizes tahun lalu. Beth, seorang ahli pemasaran, menilai langkah ini sangat mendidik Julia. And she's also learning, about money as well. We can't just spend money we don't have. So, we can try this new mold, but we need to sell this much more to do that. Yes, that's going to be our cost. Dan ini pun menjadi proses belajar bagi Beth. A lot of trial and error. We had a lot of soap around the house to use that wasn't ready to be sold. So it took a while and trial and error to get the products the way we wanted to. Perlu waktu 6 bulan bagi pria 48 tahun ini untuk menciptakan formula sabun yang tepat. 2 tahun lalu, Ken yang veteran Angkatan Darat mendirikan Alexandria Soap Works dari dapurnya. Selain air dan soda kaustik, Ken hanya menggunakan bahan alamiah seperti minyak kelapa, kelapa sawit, dan zaitun. Each one of those 3 oils have different textures. Some have cleansing properties, some have, conditioning properties, and some have actually properties that harden the bark. Proses terpenting dalam pembuatan sabun adalah mencampur bahan yang bisa makan waktu hingga 1 jam. Then after that, it's poured into a mold, and then it's wrapped up, and it sits maybe overnight. And then the next morning, I'll take it out and let it cool down for maybe 30 minutes before I can cut it. Satu balok ini bisa menghasilkan 22 potong sabun, tapi sebelum siap dijual harus dibiarkan 2 bulan. Industri sabun rumahan walaupun sederhana memerlukan kecintaan dan ketelitian pada detail. Dari Frederick, Maryland dan Alexandria, Virginia, tim VOA. Good morning. Hi. Thank you. Thank you. I will have a masala chai. And I'll be having maple cortado. Thank you. Nah, pemirsa, tadi saya baru order masala chai. Kamu order? Ini adalah specialty-nya Terus, yaitu maple cortado coffee. Nggak pernah denger ya? Wah, mereka ini juga menghidangkan kopi Sumatera loh. Nah, kami memang berada di dalam Tris sekarang ya. Ini adalah sebuah coffee shop yang cukup terkenal di DC dan sudah lama ada di sini. Iya, menang polling Washington City Paper sebagai coffee shop terbaik di DC. Benar, dan ini merupakan tempat yang selalu dikunjungi banyak orang ya, Sia ya. Karena ya wajar kalau musim dingin kayak gini orang pengen minum kopi yang hangat-hangat, minum teh. Iya, makan sup ya. Makan sup. Nah, ngomong-ngomong soal makan sup nih, Sia.
sekarang sih orang pasti mencari sup supaya anget buat makan gitu. Makanya sebuah restoran Persia itu menyediakan sup untuk para pelanggannya dan itu sangat laku. Wah, kita lihat nih yang berikut. Sup jelai dan sup pasta adalah dua menu favorit di Alborz, restoran Persia di pinggiran Washington DC. Sup dengan resep tradisi keluarga Chef Afsaneh umumnya berbahan dasar bawang bombay, wortel, daun ketumbar, kaldu ayam, dan perasan lemon. It has a lot of vitamins. It's really good to eat in the winter time because people are always getting cold. Peminatnya semakin bertambah saat hari-hari dingin. Sup seolah menjadi obat non-kimiawi. Ini pun diakui Chef Berry yang menyajikan sup bakso matso khas Eropa Timur, resep sang nenek. Tried to keep it as close to her version as possible. It's a very traditional Jewish soup, and you see many different variations of it. We start with a very rich chicken broth, and we enhance that with onions, celery, carrots, and garlic. Diakui, sup bakso matso merupakan penglaris terbesarnya di musim dingin. Some people think that there's something in there that has healing powers, especially Jewish mothers and Jewish grandmothers. But like any great comfort food, you feel good when you eat it. You know, you feel better, especially at this time of year. Benarkah sup bisa menangkal flu? Umumnya, para pakar medis menepis anggapan ini. Getting a flu vaccine is a single best way to prevent the influenza. Memang sup bisa memberi rasa nyaman. And we all have had our grandmother's chicken soup, and you know, when you're sick, honey and a little bit of lemon in water, in hot water, might soothe your sore throat, for example. So those kinds of things are more soothing than anything else. Tapi umumnya orang tak peduli apakah sup benar-benar punya khasiat menyembuhkan. My mother used to say, even if it didn't help you, it certainly couldn't hurt. Memang kombinasi panasnya kaldu dengan uap beraroma lezat membuat sup cukup manjur, melegakan hidung tersumbat. Disitulah letak rahasia keampuhan sup yang dipercaya terutama banyak warga di negara bermusim dingin. Dari Washington DC, tim VOA. Okay. This is Marsha. So I assume that it's sweet already because it's maple? Okay, thank you. Okay, this is my Thank you. Thank you. Nah, pemirsa, ini sebetulnya teh, cuma isinya tadi ada apa sih? Ada soynya, ada honey-nya. Terus rasanya coba kita cicipin. Masalah chai yang dipesan Eno ini adalah teh susu khas di India Utara. Kalau saya, ini pesan maple cortado. Maple itu semacam madu, terkenal sekali untuk topping pancake ya di Amerika. Dan ini dicampur sama kopi yang katanya langka cortado ini. Nah, pemirsa, kami masih punya banyak informasi lainnya sambil kami minum teh dan kopi kami, tapi pemirsa jangan kemana-mana ya.